बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एबीपी हेडलाइंस पे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान की मुलाकात, मुख्तलिफ अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात से अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मुलाकात, मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर इत्तलात ने कहा, अमरीकी कंपनियों का पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का विजन कोरोना वायरस के चैलेंज पर काबू पाने में मुआविन साबित हुआ। हुकूमत जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पर काम कर रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज अहमद शाह की ज़ेर सदारत नेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर का अहम इजलास, 14 नुकाती एजेंडे पर गौर समेत अहम फैसले किए गए। वज़ीर दाखिला ने कहा, नेक्टा को मजीद मुस्तहकम और मौसर इदारा बनाया जाए। वसाइल को बरूकार लाते हुए इदारे की बेहतरी के लिए काम किया जाए। इदारे के खर्चात का शफाफ रिकॉर्ड रखा जाए। कायदे अवान सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम से रूस के सफीर की मुलाकात, दो तरफा अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा, पाकिस्तान रूस के साथ अपने मरासम को कदर की निगाह से देखता है। खत्ते की तेजी से बदलती सूरत हाल मुस्तहकम राबताकारी की मुतकाजी है, जबकि बैनुल-अक़वामी सतह पर ताउन एक दूसरे पर एतमाद का अक्कासी करता है। हमने हमारी जो सूबाई हुकूमत ने उन्होंने उनको इजाज़त दे दी है। हमने कभी अवाम को तंग करने की सियासत नहीं की है, तो हम इस दफ़ा भी यही चाहेंगे कि ये स्टेडियम के अंदर करें, SOPs को फॉलो करें। हुकूमत ने अपोजिशन को जलसा करने की इजाज़त दे दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का वीडियो पैगाम, कहा, सड़कों पर जमा होने से गुरेज करना चाहिए, इससे अवाम के लिए मुश्किलात पैदा होगी। अपोजिशन लूटी हुई दौलत बचाने के लिए मुत्तहिद हुई है। चैलेंज करता हूँ, अपोजिशन गुजरांवाला स्टेडियम को भर के दिखा दे। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर की ज़ेर सदारत UK कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस के पोर्टफोलियो का जायजा इजलास, पाकिस्तान में बरतानिया के ताउन से जारी मनसूबों का तफसीली जायजा। वफाकी वज़ीर ने कहा, बरतानिया के तरक्याती ताउन का दायरा-ए-कार सियाहत, तालीमी वज़ाइफ और सस्ते मकानात की तामीर तक फैलाना चाहिए। बरतानिया के शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन कर रहा है। शहबाज शरीफ और उनके हवारियों के पास कोई जवाब नहीं, तफ्तीश करें तो बहुत सी चीजें सामने आती हैं। मुशीर दाखिला और एहतसाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, अल अरेबिया और रमजान शुगर मिल के कम आमदन मुलाजमीन के नाम पर बेनामी अकाउंट्स खुलवाए गए। बेनामी अकाउंट्स में 22 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। शरीफ खानदान के कारोबार की तहकीकात जारी हैं, मजीद इंकशाफात सामने आएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान से बेल्जियम के सफीर की मुलाकात, इलाकाई अमन सियाहत की मजबूती, तिजारत, समियत और बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा कुदरती वसाइल से माला माल है, इसमें ज़राअत मादनियात की सनत में सरमायाकारी की बहुत ज़्यादा सलाहियत है। सूबा जैतून और शहद की मक्खी की पैदावार की काश्त के लिए कुदरती तौर पर जरखेज है। फौज को एक पेज पर कहने वाले मोदी और जंदाल को घरों तक बगैर वीजा आने देते थे, पूछने पर अपनी ही फौज के खिलाफ हो जाते थे। डॉक्टर शहबाज गिल का ट्वीट, कहा, आज अल्हम्दुलिल्लाह कौमी सलामती के मामले पर फौज हमारे साथ एक पेज पर है। इमरान खान का एक ही बयान रहा, ये चोर हैं। अवाम कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर पर संजीदगी से अमल करें। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का ट्वीट, कहा, हुकूमत कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त इकदाम कर सकती है। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव के आसार हैं। गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की तादाद 2.37% थी। मुल्क भर में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 3,05,395 हो गई। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 9,202 है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 755 केसेस रिपोर्ट, जबकि 13 अफराद जवाब हुए। और दुनिया भर में कोरोना वायरस से 3,87,00,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर, अमवात की तादाद 10,96,000 से तजावुज कर गई। कोरोना से मुतासरा 2,91,00,000 से जायद मरीज से एहतियाब हुए। अमेरिका और भारत कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल। हेडलाइंस आपने जानी है, पढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले अहम खबर दें आपको, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान ने अहम मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से होने वाली मुलाकात में मुख्तलिफ अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी बराए हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का हफ्तावार इजलास आज मुनक्किद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ अहम नुकात पर गौर किया गया।
वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शबीर अफराज से अमरीकी नाज़िम उल अमूर में एंजेलिना एजलर ने मुलाकात की, जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शबीर अफराज ने मुलाकात के दौरान कहा कि अमरीकी कंपनियों का पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। अमरीकी नाज़िम उल अमूर ने कोविड-19 चैलेंज से मौसर अंदाज में नबरदाजमा होने पर पाकिस्तान की तारीफ की। वफाकी वज़ीर ने कहा कि SOPs और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद के लिए मुहिम जारी रखे हुए हैं ताकि वबा के फैलाव से बचा जा सके। वज़ीर आज़म इमरान खान का रोज़गार के साथ साथ इंसानी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का विजन कोरोना वायरस के चैलेंज पर काबू पाने में मुआविन साबित हुआ। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ किया कि कोरोना वबा के दौरान जहाँ बाहमी रवाबित और इत्तलात की तरसील का तरीक़ाकार मुतासिर हुआ, वहाँ डिजिटल कम्युनिकेशन को फ़रोग़ हासिल हुआ। वफाकी वज़ीर सेनेटर शबीर अफराज ने कहा कि डिजिटल इत्तलाती निज़ाम तालीम की फ़राहमी में मुआवन साबित हुआ और इसके साथ कारोबारी सरगर्मियाँ और रोज़मर्रा अमूर को जारी रखने में भी मुआवन साबित हुआ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत सहाफ़ियों के लिए जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पर काम कर रही है। ये बिल मीडिया के आज़ादी और इससे मज़ीद फ़रोग़ देने, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और बहबूद के यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारा मीडिया बदलते वक्त के तकाज़ों के मुताबिक हम आहंग हो। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज अहमद शाह की ज़ेर सदारत नेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में 14 निकाती एजेंडे पर गौर समेत अहम फैसले किए गए। वज़ीर दाखिला ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि नेक्टा को मज़ीद मुस्तहकम और मौसर अंदाज बनाया जाए, जबकि इजलास में फाइनेंस डिवीजन के ज़रिए मंजूर करदा बजट को ज़ेर इस्तेमाल लाने की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर दाखिला ने हिदायत की कि मुयस्सर वसाइल को अबरू कार लाते हुए इदारे की बेहतरी के लिए भरपूर काम किया जाए और वसाइल और अखराजात का शफाफ रिकॉर्ड रखा जाए। इजलास में नेक्टा मुलाजमीन को मंजूर करदा कवानीन के तहत मेडिकल सहूलियात देने की मंजूरी दी गई। इजलास में वफाकी मुलाजमीन के कवायद व ज़वाबित के मुताबिक BPS स्केल यानी कि ज़रूरत के मुताबिक गाड़ियों का इस्तेमाल और दीगर सहूलियात देने की मंजूरी भी दी गई। और उन्होंने कहा कि थिंक टैंक के तौर पर नेक्टा के किरदार को सराहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी आएगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ा और आपको बताएं, सेनेट में कायदे ऐवान सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम से रूस के सफ़ीर ने मुलाकात की है। मुलाकात में दो तरफ़ा अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि पाकिस्तान रूस के साथ अपने कसीरुल जहती मरासिम को कदर की निगाह से देखता है। दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से इलाकाई अमन और तरक्की में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि खिते की तेज़ी से बदलती सूरत हाल मुस्तहकम राबताकारी की मुतकाजी है। डॉक्टर शहजाद वसीम ने मज़ीद कहा कि हमारी खारजा पॉलिसी में रूस को इंतहाई अहमियत हासिल है। दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी, सफारती और इक़्तिसादी ताउन में बेहतरी देखने में आई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर ताउन एक दूसरे पर एतमाद का अक्कासी है, जबकि पाकिस्तान रूस ताल्लुकात यकसिमती नहीं बल्कि कसीरुल सिमती हैं। सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए भी मुफीद साबित हो रहे हैं। तजारत और अवामी सतह पर रवाबित के अलावा दूसरे शोबों में ताउन के लिए वसी मौक़े मौजूद हैं। तजारती हुजूम को बढ़ाने के लिए दोनों ममालिक संजीदगी के साथ राबतों में हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली अफराज ने कहा कि हुकूमत ने हिज़्ब इख्तिलाफ को अवामी जलसे करने की इजाज़त दे दी है। उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को गुजरांवाला स्टेडियम भरने का चैलेंज देता हूँ। सड़कों पर जमा होने से गुरेज करें और क्योंकि इससे अवाम के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। अपोजिशन लूटी हुई दौलत बचाने के लिए मुत्तहिद हुई है। देखें, पहली बात तो ये है कि जो अपोजिशन जो तासर दे रही है, जो करप्शन के बचाव के लिए जो मजमा इकट्ठे कर रही है, इनकी लीडरशिप जो कि एक फैमिली लिमिटेड कंपनी है, हम बीइंग एक जमहूरी हुकूमत और जमहूरी पार्टी होने की हैसियत से हमने हमारी जो सूबाई हुकूमत ने उन्होंने उनको इजाज़त दे दी है और मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि वो उस जिना स्टेडियम को भरें। और अगर उन्होंने आवाम को तंग करने के लिए अगर सड़कों पे अपना जलसा किया तो उसकी इजाज़त हम नहीं देंगे। हमने ख़ुद जलसे किए हैं स्टेडियम्स में, हमने कभी आवाम को तंग करने की सियासत नहीं की है। तो हम इस दफ़ा भी यही चाहेंगे कि ये स्टेडियम के अंदर करें, SOPs को फॉलो करें और उस स्टेडियम के अंदर जलसा करें। लेकिन मैं साथ में ये भी उनको चैलेंज करता हूँ कि वो इस स्टेडियम को भर के दिखाएं। शिबली अफराज, अब ये बताइएगा कि ये सारी मूवमेंट आखिर हो किस लिए रही है? एजेंडा क्या है? आपको क्या लगता है ये सर? एजेंडा तो जी बड़ा सिंपल है कि अपनी करप्शन का जो माल बना है उसको बचाने के लिए ये आवाम को जो है तो वो झोंक रहे हैं एक ऐसे माहौल में जिससे कि उनको कुछ नहीं मिलना, और इन्होंने ये नाकाम कोशिश कर रहे हैं हुकूमत पे प्रेशर डालने की, जो कि हमने होना नहीं है।
اور اب آپ کو آگاہ کریں وفاقی وزیر اقتصادی امور مخدوم خسرو بختیار کی زیر صدارت یو کے فارن کامن ویلتھ ڈیولپمنٹ آفس کے پورٹ فولیو کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں پاکستان میں برطانیہ کے تعاون سے جاری کردہ منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر خسرو بختیار نے کہا کہ برطانیہ کے ترقیاتی تعاون کا دائرہ کار سیاحت، تعلیمی وظائف اور سستے مکانات کی تعمیر تک پھیلانا چاہیے، جبکہ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان بہتر تعلقات قائم ہیں۔ برطانیہ کئی شعبوں میں پاکستان کے ساتھ قریبی تعاون کر رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت برطانیہ کے پورٹ فولیو کا حجم 1 ارب پاؤنڈ سے زیادہ ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے برطانیہ کی جانب سے 2.6 ملین پاؤنڈ کی انسداد اور انسداد ٹی دل کے لیے 2 ملین پاؤنڈ کی گرانٹ کو قابل ستائش قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اور تعاون کا سلسلہ مستقل اور آگے آنے والے دنوں میں بھی جاری رہنا چاہیے۔ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری نے کہا کہ خصوصی افراد کو جدید تقاضوں کے عین مطابق معاشرے کے فعال اور ذمہ دار شہری ہونے کے قابل بنایا جائے تاکہ وہ کسی پر بھی بوجھ بنے بغیر اپنی ترقی کا سفر جاری رکھ سکے۔ سفید چھڑی کے عالمی دن کے موقع پر ڈائریکٹرز جنرل آف اسپیشل ایجوکیشن کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شیریں مزاری نے کہا کہ یہ دن بصارت سے محروم افراد سے اظہار یکجہتی کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داریوں کا احساس بھی دلاتا ہے۔ یہ دن ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہم ان افراد کو معاشرے میں ان کی صحیح مقام دلائیں اور اس سلسلے میں معاشرتی رویوں کو بھی درست کریں تاکہ ہر شہری ان کے افراد کی بہتری میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم نے اسلام آباد میں موجود تمام بڑی عمارتوں کو ان افراد کے لیے قابل رسائی بنانے اور نوکریوں کے لیے مقرر کردہ کوٹے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ باقی دنیا کی طرح پاکستان بھی کرونا وبا سے شدید متاثر ہوا ہے۔ تعلیمی اداروں کی بندش سے جہاں عام طلباء کا تعلیمی نقصان ہوا وہاں ان خصوصی طلباء کو بھی بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ تاہم وزارت انسانی حقوق کی محدود وسائل کے باوجود ہم ان افراد کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ مشیر داخلہ احتساب شہزاد اکبر نے کہا کہ شہباز شریف اور ان کے حواریوں کے پاس کوئی جواب نہیں، تفتیش کریں تو بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مشیر داخلہ نے کہا کہ العربیہ اور رمضان شوگر مل کے کم آمدن ملازمین کے نام پر بے نامی اکاؤنٹس کھلوائے گئے۔ بے نامی اکاؤنٹس میں 22 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ محمد عثمان اور سلمان شہباز کم آمدن ملازمین کے اکاؤنٹس کو آپریٹ کرتے تھے، اکاؤنٹ کھول کر ملازمین سے چیک بک لے لی جاتی تھی۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ ملازمین کے نام جعلی کمپنیاں بھی بنائی گئیں، یہ کمپنیاں SECP اور FBR سے رجسٹرڈ نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ شریف خاندان کے کاروبار کی فرانسک تحقیقات جاری ہیں، مزید انکشافات سامنے آئیں گے۔ اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کہنے والے خاندان کی سرگرمیوں سے کیسے لا علم رہے؟ شہباز شریف بتائیں کہ لندن میں فلیٹس کیسے بنائے؟ شہباز شریف بتائیں کہ لندن میں ان کے ذرائع آمدن کیا ہیں؟ شہزاد اکبر نے کہا کہ شریف خاندان نے اپنے دور حکومت میں ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان سے پاکستان میں بیلجیم کے سفیر مسٹر فلپ برونچین نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں علاقہ یمن کی صورتحال، سیاحت کی مضبوطی، تجارت اور دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ گورنر شاہ فرمان نے کہا کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ترقی اور قدرتی وسائل بہت زیادہ اہم ہیں، جبکہ اس میں زراعت اور معدنیات کی صنعت میں سرمایہ کاروں کے لیے بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا صوبہ زیتون اور شہد کی مکھی کی پیداوار کی کاشت کے لیے قدرتی طور پر بھی زرخیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ زیتون اور شہد کی مکھی کے 2 شعبوں کی پیداوار میں توجہ مرکوز کرنے سے ہماری معاشی پوزیشن کو مستحکم کرنے میں بھاری آمدنی حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی ابلاغ ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ فوج کو ایک پیج پر کہنے والے مودی اور جندال کو گھروں تک بغیر ویزا آنے دیتے تھے اور پوچھنے پر اپنی ہی فوج کے خلاف ہو جاتے تھے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ آج الحمدللہ قومی سلامتی کے معاملے پر فوج ہمارے ساتھ ایک پیج پر ہے۔ فرق یہ ہے کہ ان کے بیان ہمیشہ بدلتے رہے، جنہیں گھسیٹنا تھا انہیں گلے لگایا، اور عمران خان کا ایک ہی بیان رہا کہ یہ چور ہیں۔ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری نے کہا کہ وزارت انسانی حقوق نے بچوں کے ساتھ زیادتی کے حوالے سے آگاہی پروگرام کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیم نے مہر آباد، بری امام، شاہ لدتا، گولڑا ترنول، سید پور، سوہان، مسلم کالونی، I9، I10 سمیت اسلام آباد میں بچوں کے تحفظ کے بارے میں 15 مشترکہ انٹریکٹیو سیشنز منعقد کیے، اور اس ضمن میں ایک اور مرحلہ بھی جلد شروع ہوگا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کہ عوام کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر سنجیدگی سے عمل پیرا ہوں۔
اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ حکومت کورونا وائرس SOPs کی خلاف ورزی کی صورت میں سخت اقدامات کر سکتی ہے جن کے لوگوں کے ذرائع معاش پر بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ اسد عمر نے کہا کہ ملک میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے آثار ہیں۔ ملک میں گزشتہ روز کورونا وائرس کے مثبت کیسز کی تعداد میں 2.37% تھی اور یہ 50 سے زیادہ روز میں وائرس کی مثبت کیسوں کے حوالے سے انتہائی مثبت شرح ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ہفتے کے پہلے 4 روز کے دوران وائرس سے متاثرہ اوسطاً 11 اموات ہوئی ہیں۔ اور اب بات کر لیتے ہیں ملک بھر میں کورونا وائرس سے صحتیاب ہونے والے افراد کی تعداد 3,05,000 سے 395 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے کورونا وائرس کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 9,209 ہے، جبکہ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 1,971، سندھ میں 4,780 اور خیبر پختونخوا میں 443 مریض زیر علاج ہیں۔ بلوچستان میں 185 اور اسلام آباد میں 1,004 کیسز باقی رہ گئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں 238 جبکہ آزاد کشمیر میں 588 فعال کیسز ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے مزید 755 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ اس دوران 13 مریض جاں بحق ہوئے ہیں۔ پاکستان کے بعد اب رخ کرتے ہیں دنیا بھر میں کورونا وائرس سے 3,87,00,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے، جبکہ اس وائرس کے باعث 10,96,000 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ دنیا بھر میں 2,91,00,000 سے زائد مریض کورونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے، جہاں 81,50,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے، جبکہ اموات کی تعداد 2,21,000 سے بڑھ چکی ہے۔ بھارت کورونا وائرس سے متاثر ہونے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ APP نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے APP نیوز، یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔